ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لله وحسبنا وحمدنا وشكرنا وصلنا لأن الله يؤمن الذين في الجنة ويقول الله وجعلنا مع ابن ولي محمد وصلى على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يغفر اللهم ويرحمه ويزوجه في الجنة ويقول يسأله في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو حبيب عمر بن عبد الرحمن وعطاس ثم إلى وحي شيخ علي بن عبد الله ناقص وشرهم وفروعهم وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة وينفعهم بأسمائهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح الوالدين والمشايخ والمعلمين وأرواح عليها أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعلهم في الجنة وينفعنا بأسمائهم وأموالهم وعلمهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير مطالب في الدنيا والدنيا والآخرة نافعة لكل شيء أنا والأحبابنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا وعافاك وغنى والموت على دين الإسلام وإيمان إلى محنة والامتحان وسائل والدعاء ولكل
ولكل نية صالحة يا الله. ولكل نية صالحة. وإلى عروة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعدل سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. آمين يا الله. ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك دياننا وأداننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك من كل شيطان رجيم وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي فتن وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة. وإياهم من موجبات الندامة والمال إنك سميع الدعاء. اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وارض عن المشايخ. يا ربي فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل
عليه وسلم ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل سمي دعاءنا يا ربي سلمنا نزور يا ربي سجانا بنور يا ربي حفظنا وأهلنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي سلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي سلم على محمد يا ربي سلم عليه وسلم يا ربي وارزقنا السعادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي وفي كل مسلم يا ربي ختم بالمشفى يا
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين الجنة ونعيم أسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية من البركات على ما أناله وأولاه سن بحمد موارده سائغة هنية من الشكر الجميل مطايا وسلم على النور وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية بالقرار الكريمة والجبال وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص الفطرة الطاهرة النبوية والأتباع وموالاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وجنة من الغواية في خطاء وخطاء وأنصر من قصة المولد النبي بردا حسانا أبقريا سامي الشريف إن تهل المسامع بهلاه واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم قوله الكريم بعبد سليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول وسيدنا محمد عبد الله بن عبد المطلب اسمه سيمة الحمد المنة الثانية واسمه عمرو بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي التقاسي في بلاد قضعة القصية
فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كنان كما جنى إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن أسيمة بن مدركة بن إلياس عليه السلام أول من أهدى البدن إلى الرحاب الهرمية صلى عليه بصلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ومن والاه وستجد هداية سلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطاته الخطايا والوطاء وأنصر قصد المولد النبرد حسانا أبقريا صلوا عليه شرف ذات على المسامي بهلا صلوا عليه واستعينوا بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تسب الهلا بهلاه قلبت نجومها الجوزاء هبذا إكل سدد وفخر أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاه الجاهلية وعلى سيد العراق وارده في مولده الهدي ورواه ومثل إله كرمة لمحمد أباه والأمجاد سنا لاسمه تركوا سفاها فلم يسبهم أروا من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسار جرارهم البهية وعلى في جبي جده عبد المطلب وابنه عبد الله صلوا عليه آخر الأكبر الكريم عرب الصديق اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدب الآمنة الزهرية الطبيب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار ذاتية وصب كل صب لهبوب نسيم صباح وقسم الأرض بعد لجبها من النبات هلالا سندسية وعليه الشجر ودن الشجرة للجان جنان ونطقت بحمل كل دابة لكرس بفصاح الألسن العربية وعليه الأسمة والأسنام على الوجوه والأفواه وتبشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البهرية وتسد العوالم من سرور كأسهم أيام بأجل زمنه وانتكت الكهانة ورهبة الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفيه لا حسنه تام وأتيت أمه في المنام فقيل
لها إنك قد هملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وخاتم محمد لأنه ستهمد عقباه أنذر لهم مكر الكريم برب هذه الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله سهران على مشهور الأكوان المروية توفي في المدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأهواله بني أديم من الطائفة النجرية ومكث بهم سهرا سقيما يؤانون سقمه وشكواه وتم من حمله على الراجع 9 أشهر حصر قمرية ولا للزمان أن ينجلي عنه أمه ليلة مولد أسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وعليها المخاض فولدت وصلى الله عليه وسلم نورا يلأله سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق القلوب بهاجة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا
ya Habib salam alaika salawatullah alaika fali rabbi kullu hamdin jalla ayyansurahu irhayana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya Nurul Aini marhaban marhaban ya Dal Husaini marhaban marhaban ya Nurul Aini marhaban marhaban ya Dal Husaini marhaban ya Nurul Aini marhaban marhaban ya Dal Husaini marhaban marhaban ya Nurul Aini marhaban marhaban ya Dal Husaini marhaban marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yawman nusuri sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mana lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup doa maulid, mari kita dengarkan mau laksana beliau Ustaz Ahmad Halim. Mudah-mudahan nanti menambahkan cinta kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi waktu sakral. Ya, anak dulu. Pasti langsung dah. Silakan diminum dulu. Ya, senang. Sambil diminum sambil menikmati. صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul bashir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul bashir. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Shahibul Bait Ustadz Faizin, sama-sama kita hormati Ustadz Yadi, guru kita Ustadz Saman Sanjaya, bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama berzikir, membaca zikir, membaca tahlil, dan membaca sirah nabawiyah, dan membaca ratib al-atos, yang mudah-mudahan apa yang kita baca senantiasa Allah meridhoi langkah kita, memudahkan segala urusan kita. Amin.
dan senantiasa menjadikan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Cinta kepada perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti yang Rasul sampaikan, yang Rasul ajarkan melalui para sahabatnya, sampai kepada kita sekalian yang sampai saat ini kita masih senantiasa melaksanakan apa yang pernah disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama melaksanakan sholat ataupun membaca Al-Quran ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ini adalah merupakan yang kita lakukan insya Allah nyambung kepada baginda tercinta Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan pada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita hamba Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya saya bukan ceramah ya, dan juga bukan mubalik, cuman karena dapat undangan dari Ustadz, izin dan teman-teman, mudah-mudahan ini membuat kita atau mengingatkan kita kembali kepada peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, yaitu perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra dalam arti bahasa adalah perjalanan malam. Jadi setiap orang yang berjalan malam-malam itu adalah Isra. Kalau kita malam-malam lapar, keluar nyari nasi goreng atau nyari seafood ya, di pinggir-pinggir jalan banyak makanan, keluyuran kita kemana-mana, itu namanya Isra, perjalanan malam. Jalan, iya, perjalanan malam, berjalan kaki, naik motor. Tapi yang dimaksud Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanan sampai melewati 3 alam. Satu yang disebut alam apa tuh? Alam nasut. Alam nasut itu adalah alam di mana alamnya itu dihuni oleh manusia. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu melalui perjalanan dari masjid ke masjid. Alam nasut. Karena banyak orang berjalan di sekitar itu, dan perjalanan Nabi dan juga perjalanan orang-orang yang lain perjalanannya sama, berjalan pada saat itu dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua disebut alam malakut. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Aqsa berangkat menuju ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kita berpikir bahwa Allah itu ada di atas, Pak. Jangan kita punya pemikiran, oh berarti Allah itu tinggalnya di sono. Ya. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya. Kalau kita punya tempat tinggal, ya punya rumah, punya RT RW, punya kelurahan, ya punya kota atau kabupaten, punya provinsi,
punya negara, atau punya dunia. Kalau kita punya tempat tinggal, ada rumahnya dan sebagainya. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, secara bahasa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Mulia, ada posisi yang paling atas, paling tertinggi ketika dipanggilnya baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena dalam posisi Allah yang maha tinggi itu, kita jangan berpikir Allah punya tempat, tetapi bahwa Rasul pada saat itu menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling tinggi, tempat yang tidak terjangkau oleh setiap siapapun. Bahkan malaikat Jibril yang mengawal perjalanan Nabi dari rumahnya terus ke masjid sampai Masjidil Aqsa itu dikawal oleh malaikat, ya, oleh malaikat Jibril dan Mikail. Tapi Mikail sampai situ saja, tapi malaikat Jibril ikut sampai ke langit. Tapi ketika menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril tidak mampu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking luar biasanya, Pak. Jadi Nabi kita itu sangat mulia. Jibril saja yang ibaratnya perintah segala apapun, ya, nabi-nabi terdahulu siapapun dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh dan seterusnya nabi, itu perintahnya itu Allah kalau memerintahkan kepada malaikat Jibril. Tetapi ketika akan bertemu dengan Allah, malaikat Jibril tidak mampu. Kata Jibril, Muhammad, engkau berjalan sendiri saja, saya tidak bisa menemani. Kenapa Jibril? Saya tidak mampu untuk melakukan. Ibarat kalau kita mogok, nggak kuat, kakinya udah capek, ya, nggak ada kemampuan untuk berjalan ke sana. Saking luar biasanya. Karena apa? Akan bertemu dengan Allah, akan dengan Zat yang maha suci, Zat yang menciptakan alam ini, sehingga Jibril tidak mampu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang diperoleh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ketahui bahwa Rasul menerima perintah sholat awalnya 50 waktu, ya, 50 waktu, mundar-mandir bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6 kalau tidak salah, kalau salah koreksi. Dengan Nabi Musa alaihissalam bertemu, diperintahkan apa? Hai Muhammad, kau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diperintahkan sholat 50 waktu. Gak mungkin kuat umatmu, gak mungkin kuat umatmu melakukan sholat 50 waktu sehari semalam. Jangankan 50 waktu, Pak, ya, 5 waktu saja kita tuh, aduh, luar biasa repotnya. Iya, apalagi kalau yang belum doyan. Kalau lagi kecil, kalau kita belajar sholat tuh, maghrib ikut-ikut bareng sholat maghrib, ya, isya udah kita enak main tuh, nggak sholat isya. Pas pulang ke rumah sama orang tua tanya, udah sholat belum? Belum. Wah, suruh sholat, paksa mau sholat, itu juga udah nggak keluar sholat, udah ngantuk segala apa. Subuh udah susah dibanguninnya, tuh, subuh susah, sholat zuhur, ya kalau lagi mau sholat asar udah jarang dah. Iya.
Susah itu kita belajar sholat dari masa kecil, Pak. Masa kecil kita belajar sholat, ayo sholat duhur, asar, maghrib, susah itu. Ya, susah. Ketika sudah balik pun kita, kalau kurang kuat pendidikannya, kurang kuat lingkungannya, kurang kuat arahan dari guru kita, dari orang tua kita, dari siapapun orang yang membimbing kita, itu sangat sulit sekali untuk melakukan sholat. Luar biasa, apalagi kalau 50 ya, 24 jam dibagi 50 waktu. Coba, kira-kira berapa tuh? Sebentar lagi udah sholat lagi. Udah nggak pulang-pulang di masjid terus. Masya Allah. Iya. Sholat. Maka orang kalau sudah bisa menjaga sholat, Pak, maka kata Nabi, siapa orang yang melakukan sholat, mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agama. Artinya apa? Ketika orang tersebut sudah konsekuen terhadap sholatnya, 5 waktunya, apalagi berjamaah, apalagi awal waktu, ya, sudah cakep dah sholatnya, ya, apalagi di depan, ya, shop yang paling cakep. Karena itu tingkatan menurut ilmu fikih itu, tingkatan orang yang sholat di depan dengan orang yang kedua itu berbeda. Kalau kita milihnya di belakang, apalagi ada tiangnya. Habis sholat kan gampang senderan. Iya, apalagi ada kipas angin di belakang. Nah, kalau orang sudah mendirikan sholatnya udah cakep, dia berarti mendirikan agama. Artinya apa? Di dalam aspek kehidupan selalu dia berpijak pada keagamaan. Kita kerja nih, berbenturan nggak dengan sholat? Duh, kalau sholatnya, kalau kerjanya tidak bisa, nanti sholatnya repot. Wah, kayaknya susah. Kan begitu, dijaga sholatnya. Ya, umpama kerjanya yang kira-kira susah untuk melakukan sholat, ya, di mana kira-kira di luar negeri umpama yang memang waktu-waktu sholat itu juga nggak tahu, apalagi negara-negara komunis, negara-negara kafir, kita sulit untuk sholat. Karena apa? Waktu sholatnya kita harus tahu kapan sholat, menghadapnya kemana, arah kiblatnya. Tapi sekarang Pak banyak alat-alat yang bisa membantu. Kita pasang kompas, kita pasang HP, ada kompasnya, bisa arah kiblat, arah Ka'bah itu ketahuan. Sholat untuk negara ini, negara Korea atau negara Taiwan atau negara Cina atau negara Jepang, sholat duhur untuk negara ini jam berapa, asar jam berapa, seperti itu. Tapi nggak kayak di sini Pak sholatnya. Menurut teman-teman, saudara-saudara yang pernah ke sana. Karena apa? Mereka mayoritas non muslim. Jadi sholatnya itu enggak, waktu sholat kedengeran kita di mana-mana. Baitur Rahman, di An-Nur, jadi Al-Ikhlas, terus jadi mana-mana kedengeran waktu sholat. Kalau di sana enggak. Ya kalau kita tidak bisa menjaga sholatnya, kapan sholat? Tahu bah. Kadang-kadang istirahat juga kapan, waktu sholat juga kapan. Itu jadi masalah. Orang yang sholatnya bagus, dia akan menjaga agama. Jadi setiap aspek kehidupan berbenturan enggak dengan sholat. Nah nanti umpama kerja, kita ganti pakaiannya bisa enggak? Mau wudunya bisa enggak? Kan begitu. Jadi ada timbang-timbang kalau kita sholatnya bagaimana. Cara berpikir begitu. Kalau kita masih kerja, giliran istirahat, masih bisa pakai pakaian yang bersih, menghadap kiblat dan seterusnya. Kalau kita betul-betul kekuatan agamanya luar biasa. Tapi barang siapa orang yang agamanya sholatnya rusak, dia berarti merobohkan agama dia sendiri. Udah, di dalam hal apapun pasti tidak berpijak kepada agamanya. Masalah kerja, masalah pergaulan,
masalah minum, ya. Minum mungkin apa saja. Apa yang diharamkan, apa yang halal. Yang penting dianggapnya tidak merugikan orang lain. Kan begitu. Makan apa saja, yang penting tidak merugikan orang lain. Kalau dia agama sholatnya tidak dijaga. Tapi kalau sholatnya dijaga, insya Allah segi apapun, dalam berpakaian, pakaian yang betul-betul menjaga auratnya, betul-betul pantas untuk dirinya, dalam melangkah, dalam berkata, dalam berucap, dalam berinteraksi dengan yang lain. Pantaskah dengan agama saya? Kalau tidak pantas, saya tinggalkan. Begitulah. Kalau orang yang kekuatan agamanya, kekuatan sholatnya, agamanya akan kuat. Gak mau dia berani bohong, gak mau dia berani nipu, gak mau dia mengambil hak orang lain. Karena apa? Sholatnya dijaga dari awal. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu, ini sangat istimewa sekali. Zakat perintahnya melalui malaikat Jibril. Ibadah-ibadah yang lain, keterangan-keterangan yang lain melalui malaikat Jibril. Tapi satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang langsung Nabi sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala menerima sholat. Coba kalau kita sudah sholatnya istiqomah, sudah cakep, insya Allah selamatlah dunia akhirat. Amin. Ya, kita minta surga Firdaus. Kalau orang yang kekuatan sholatnya hebat, berarti dia menjalankan perintah Allah. Sholat yang mulia ini ya kita lakukan, insya Allah Pak. Nggak ada kata ibaratnya kebelangsak di dunia orang yang ada sholat. Nggak ada sengsara di dunia, yang ada kebahagiaan. Tapi awas, kebahagiaan itu jangan kita berpikir ada pada kekayaan, ada pada pangkat, ada pada dunia yang begitu indah. Tetapi kebahagiaan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada hambanya, yang hambanya melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, Pak. Nikmat. Jadi nikmat beragama. Artinya gini, walaupun kita sederhana, tetapi kita kaya akan hati kita. Sholat kita merasa nikmat, berzikir duduk lama nikmat, baca Al-Quran beberapa juz nikmat, sedekah sedikit banyak nikmat yang kita rasakan. Itulah. Jadi Allah nanti memandang kepada hambanya itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi kalian adalah orang yang takwa di antara kalian. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu imtisalul awamirillah wa jinabun nawahi. Orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang bertakwa. Di sisi Allah mulia. Walaupun jabatan, kita nggak punya jabatan, kekayaan, tidak punya kekayaan, hanya cukup makan, hanya cukup bisa sandang pangan, hanya cukup untuk menyekolahkan anak, tidak bergelimang harta. Tapi anak-anak kita setelah kita tua nanti, setelah kita tiada nanti, mereka menjadi orang-orang yang ahli ibadah, mengikuti perjalanan kehidupan kita. Betapa indahnya hidup. Coba kita bayangkan, lihat banyak terjadi orang-orang yang mampu, kekayaan yang luar biasa, jabatannya tinggi, dihormati, tetapi anak-anaknya ahli narkoba, anak-anaknya ahli prostitusi, anak-anaknya menjadi ahli kemaksiatan, anak-anaknya menjadi ahli durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta banyak tetapi tidak bisa mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya banyak, anak-anaknya sebetulnya mampu, tapi tidak digunakan untuk jalan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala.
Hidup bukan main-main. Hidup bukan sekedar bercanda. Hidup bukan sekedar hura-hura. Semua apa yang Allah berikan, Allah akan tanya. Usia, dikemanakan usia kamu? Buat ibadah, buat main-main, buat hura-hura, buat maksiat. Harta, kecil, sedang, banyak, akan ditanya. Dari mana? Dibelanjakan untuk apa? Untuk ibadah, untuk beli minuman, untuk beli arak, untuk beli anggur, untuk pora-poya, untuk melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan yang halal. Ini akan membawa bencana. Karena setiap orang, karena setiap harta, karena setiap usia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati. Hidup bukan sekedar hidup di dunia. Ada hari akhirat, ada hari pembalasan. Ketika kita ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan kita, kebaikan kita, ibadah kita ingin dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar-wajar saja sebagai manusia. Tapi dibalasnya hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dibalas oleh saudara, bukan dibalas oleh orang lain, bukan dibalas oleh siapapun, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita nggak punya pengen balasan. Ya Allah, saya melillahi ta'ala, mau dibalas mau kagak, saya yang penting ibadah, yang penting baca Al-Quran, nggak apa-apa. Ya, sedekah nggak dibalas juga nggak apa-apa. Saya mah udah niat, terserah Allah itu mah, nanti juga Allah menilai. Ada yang begitu. Tapi jangan pengen dipuji oleh orang lain, jangan pengen diangkat-angkat oleh orang lain, jangan pengen dihormati, disegani. Karena ketika kita ingin dipuji, ketika kita ingin disegani, ketika ingin dihormati oleh orang lain, capek diri kita. Batin kita capek, nggak ada kenikmatan. Kalau kita sudah tidak butuh dengan pujian, tidak butuh dengan penghormatan oleh orang lain, nanti kita akan nikmat. Zikir kita nikmat, baca Al-Quran kita nikmat, ibadah kita nikmat. Kenikmatan itu tidak bisa ditulis dengan kata-kata, tidak bisa dilukis dengan lukisan apapun. Karena ada di dalam jiwa, pikiran kita, dengan di hati kita. Itulah. Apa timbulnya? Keikhlasan lillahi ta'ala. Maka terpenting ketika kita sudah menjaga sholatnya, ini membuktikan bahwa kita insya Allah kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang soleh. Amin. Insya Allah Pak, kalau kita menjaga sholat, insya Allah kita akan dipertemukan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita akan melihat, ya, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti, ya, manusia-manusia yang ahli-ahli ibadah, ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, akan dibuka hijab kita. Hijab itu apa? Penghalang, ya. Ibaratnya kalau kita punya tutup-tutup begini, dibuka tutup-tutupnya, jadi bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang, jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam ketika pengen melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Turisina, ya, itu sampai menjeledang. Nabi Musa itu kaget, ya, hanya cahayanya saja itu baru cahaya. Akhirnya Nabi Musa pingsan, tidak kuat, karena belum saatnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau setelah manusia jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu dengan Nabi kita, ya, kita diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya, sebagai diberi pertolongan, insya Allah kita nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ya, kita punya dosa, mohon ampun. Kita punya amalan, jangan merasa punya amalan soleh, jangan merasa diri kita rajin, jangan merasa diri kita punya
apa namanya ibadah-ibadah banyak, belum seberapa ya ibadah kita rajinnya. Patokannya begini, kalau kita siang hari berpuasa, malam harinya sholat tahajud, membaca zikir, membaca Al-Quran, siang hari punya punya harta, kita sodakohkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang orang mendengar kebaikan kita, orang mencium kebaikan, wewangian-wewangian yang kita pancarkan dari apa? Dari tingkah laku kita, dari ucapan kita, semuanya orang tahu. Itu tidak terbalas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tuh. Siangnya puasa, malam zikir tahajud, rajin sedekah, akhlaknya bagus, yang diucapkannya kalimat-kalimat bagus, bicara dengan orang lain sopan, pokoknya nggak ada yang pernah disakiti lah. Itu belum seberapa ibadah kita semuanya dibanding Allah memberikan nikmat kepada kita. Imam Ghazali saja pernah muridnya mimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Hai Syekh Imam, apa yang perlakukan Allah kepada engkau? Engkau ahli ibadah di alam dunia, engkau mengarang kitab begitu banyaknya, engkau adalah orang yang luar biasa, orang yang soleh. Pada saat itu udah luar biasa kesolehannya. Ditanya sama temannya, apa perlakuan apa? Ibadah kan begini, kalau kita bertamu pada teman yang akrab, teman akrab, kamu disuguhin apa? Kamu akrab banget dulunya, sekarang akrab kan gitu. Itu kan pasti ditanya. Kasih rokok. Dikasih rokok, kasih minum, kasih kopi, terus kasih makanan banyak, tempat tidur enak, sholat. Kan begitu. Apa perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada engkau ya Imam? Perlakuan Allah kepadaku, kata Syekh Imam Ghazali, aku merasa bangga punya amalan-amalan soleh. Aku sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, aku ditegur, aku dikritik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali, ibadahmu tidak ada apa-apanya. Kau ngarang kitab begitu bagus, begitu tingginya, begitu mulianya, nggak ada apa-apanya. Ibadah kamu nggak ada apa-apanya. Lalu apa? Ya Allah, saya ibadah begitu khusus, begitu luar biasanya, kok nggak ada apa-apanya? Ya nggak ada apa-apanya dibanding saya memberikan nikmat kepada engkau. Saya perlakukan kepada engkau itu dapat nikmatku gara-gara kamu ketika mengarang sebuah kitab, ya ada lalat yang nemplok di tintanya, sedang minum. Itu lalat lagi minum gitu, dibiarkan sama Imam Ghazali. Wah, ada lalat minum. Biarin lah, biar kenyang dulu. Dia mengarang kitab terganggu, ya silahkan, biar minum dulu. Kira-kira dia silahkan kenyang, akhirnya dia pergi. Itu yang bisa, kata Imam Ghazali, itu yang dapat Allah perlakukan. Aku mendapatkan nikmat kubur seperti itu gara-gara lalat, bukan dapat gara-gara yang lain. Karena apa? Imam Ghazali merasa sayang kepada lalat. Kasihan lalat kali lagi kelaparan. Kalau kita ada orang musafir datang, Assalamualaikum. Maaf. Ada yang cerita pernah yang begitu, kadang-kadang orang-orang yang tua renta, kadang-kadang katanya pernah terjadi, bukan orang, malaikat yang menjelma seperti manusia yang hina. Diuji kita itu, diuji kita, coba seberapa partisipasi kita pada orang yang minta-minta. Gini aja deh gampangnya, kalau ada orang minta-minta, kalau kita nggak banyak walaupun sedikit ngasih dah gitu. Nggak aja. Kalau ada receh ya receh, kalau nggak ada ya
yang dia. Kalau enggak maaf, jangan ibaratnya kita caci maki, jangan kita usir. Tetap iya, tetap kita mempunyai sifat kasihan seperti itu. Supaya seperti Imam Ghazali ketika melihat lalat, ia merasa iba, merasa kasihan supaya kenyang. Itu gara-gara itu. Sekarang banyak tukang minta-minta yang kaya Ustaz. Nah, itu kan nanti di akhiratnya akan didakwa sama Allah. Itu sangat berbahaya. Jadi orang-orang yang gitu ya tidak baik ya. Iya. Jadi Allah tidak suka kepada orang-orang yang minta-minta seperti itu. Kalau minta-minta darurat untuk makan sekarang daripada takut pingsan, takut mati ibaratnya ya, takut mati kelaparan, gak apa-apa minta karena darurat. Tapi kalau selagi dia masih bisa berusaha mau kuli apa kayak ya ibaratnya mau bantu-bantu apa barangkali ya, yang penting ada buat sesuap nasi kan gitu. Jangan jadikan profesi, kalau jadi profesi nanti berbahaya. Jadi intinya mari kita sama-sama sholat kita rapihkan ya, 5 waktu kita tegakkan, terus kita lebih merapat lagi ke arah kebaikan ya. Sholat kita jaga tepat waktu, jangan sampai melebar, ntar aja dah karena mumpung masih ada waktu, kecuali darurat ya, dalam perjalanan atau umpama hal-hal yang membuat kita terganjal ya, mungkin itu hukumnya darurat syar'i. Kalau darurat syar'i artinya silahkan masih bergeser sedikit, sampai di dalam kitab juga kan, nah, kalau cuaca panas nih sholat zuhur panas ya, bisa nanti bergeser agak sedikit supaya apa? Supaya tidak terlalu panas sholatnya. Nah, jadi digeser apa jam 12:30, apa jam 1 kalau memang terlalu panas gitu kan. Pengen berjamaah tapi kadang-kadang kalau di kita kan nggak bisa. Time waktu ada berjamaah, masuk masjid udah pada ada orang, ada teman yang nggak bisa berjamaah. Itu ya yang terbaik bagaimana saja. Yang terpenting kita jaga sholat, karena sholat adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai Rasul menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah sholat. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengingatkan dan saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang ahli kebaikan, ahli ibadah, ibadah kita diterima, keikhlasan kita nambah, ilmu kita bermanfaat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kebahagiaan dunia. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga kesehatannya, dijaga akidahnya, dijaga hartanya, dijaga usianya, menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatah wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikina ala manhajihil qawim, ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidzaili hurmatih, wahsyurna wadan fi zumratih, wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusratih, wahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atih, wa amitna ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma adkhilna mahurul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha, wa anzilna mahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha, warhamna yawma yastau lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna ma'al ghafilina anka wa la anhu qadra sinah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa wasalta bima'i taubati dzunubah wastarta biridail maghfirati uyuna. Allahumma innahu kana ma'ana fi sunnatil madiyah manahum al-qadau
anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum min sawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Wafiqna li'amalin solihin yabqa salahu ala amarrad duhur. Allahumma ij'alna li'alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika minadz dhakirin wa ahyina bi ta'atika masgulin. Wa idza tawaffaitana fatawaffana ghairu maftunin wala makhdulin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma fina syarradz zalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ij'al hadzal rasulal karim lana syafi'an warzuqna bihi yaumal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'ihi goda. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dhawil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khaira fi hadhihi sa'ah. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum. Allahumma innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat waghfirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya kan malu Dipanggil usah dari mana? jangan dipakai Mudah-mudahan gitu. amin ya rabbal alamin. Tapi kan ngaruh lah, jangan dipakai ini mah akang lah, usah dari mana? Usah dari mana? Aduh, jadi mas baik.